হ্যালো এভরিওয়ান, স্টাডি উইথ পুনির চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। সেটি হলো ক্লাস 6 এর হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 8 হিন্দি দেশ কে নিবাসী। এই কবিতার আমি অল কোশ্চেন আনসার অ্যান্ড অবজেক্টিভ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। অ্যান্ড আমার চ্যানেলে যদি নতুন কেউ ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তাহলে দেখে নাও একবার আমি কবিতাটা তোমাদেরকে গান গিয়ে শুনে দিচ্ছি। ता हलो हिंदी देश के निवासी। हिंदी देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। वेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक निहारी, पपीहे की ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो এইভাবে তুমি কবিতাটা একবার গান গেয়ে পড়বে, ঠিক আছে? তারপর নেক্সট দেখে নাও অভ্যাসমালা নাম্বার 1। आओ इस गीत को मिलकर गाए। তাহলে এই কবিতাটা তোমরা সবাই মিলে একসঙ্গে গাবে, ঠিক আছে? नंबर 2 देखे नाओ गीत के चित्र को देखो और भारत की किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। তাহলে ভারতের পাঁচটা ভাষার নাম হবে হিন্দি, বাংলা, असमिया, তামিল, তেলুগু। नेक्स्ट नंबर 3 देखे नाओ कविता की पंक्तियां पूरी करो। তাহলে কবিতার কিছু লাইন দিয়ে দিয়েছি, সেটা তুমি কমপ্লিট করবে। তাহলে প্রথম দেখে নাও হিন্দি দেশ के निवासी सभी जना एक है, এটা লিখবে তুমি। বেলা গুলাব জুহি চম্পা চমেলি, এটা লিখবে তুমি। रूप रंग वेशवासा चाहे अनेक, এটা লিখবে। নেক্সট হবে প্যারি প্যারি ফুল গুথি মালা মে এক, তাহলে এটা তুমি আন্ডারলাইন যেটা আছে তোমরা লিখে নেবে, ঠিক আছে? তারপর নাম্বার 4 দেখে নাও आओ सही उच्चारण करे, 7 कार्ड में शब्दों को पढ़े। তাহলে তোমরা এই সঠিক উচ্চারণ করবে, ঠিক আছে? চম্পা চমেলি, वेशवासा, यमुना, कावेरी, ঠিক আছে? এইভাবে তোমরা ওয়ার্ডগুলি বলবে। তারপর নেক্সট 5 নম্বর দেখে নাও बताओ क हमारे देश का नाम। उत्तर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। ख नंबर हमारे देश की किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम लिखो। তাহলে উত্তরে বলবে गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी। তারপর নেক্সট গ নম্বর দেখে নাও असम की किन्हीं 5 नदियों के नाम। তাহলে বলবে 5টি নদীর নাম হলো ব্রহ্মপুত্র, সুবর্ণশিরি, ধনশিরি, वरंदी, बुडी। नेक्स्ट ग नंबर नेक्स्ट हो जाबे घ नंबर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां अंत में कहाँ जाकर मिलती है। उत्तर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां अंत में सागर में जाकर मिलती है। তারপর নেক্সট 6 নম্বর দেখে নাও ইন ফুলো কে নাম बताओ। তাহলে এখানে ফুলের কিছু ছবি দিয়ে দিচ্ছি, সেটা তুমি নাম বলবে। প্রথম হয়ে যাবে গোলাপ, কমল, गेंदा, सूरजमुखी, ठीक है? এইভাবে তোমরা বলবে। नेक्स्ट হবে ख इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फूलों के नाम बताओ और लिखो। তাহলে এটা ছাড়া তুমি অন্য কিছু ফুলের নাম তোমরা লিখবে। তাহলে তুমি উত্তরে বলবে বেলি, টাগর, सूर्यमुखी, रजनीगंधा। তারপর নেক্সট 7 নম্বর দেখে নাও उत्तर लिख क हमारे भारत राजभाषा क्या है, हो जाबे हिंदी। नेक्स्ट हो जाबे खो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ताहले हो जाबे मोर। नेक्स्ट गो हो जाबे हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, ताहले बोलबे कमल। नेक्स्ट घ नंबर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ताहले बोलबे अशोक स्तंभ। नेक्स्ट 8 नंबर देखे ना मानचित्र देखकर बताओ कि गंगा भारत के किन प्रदेशों में बहती है। তাহলে যে তোমরা নিজেই করবে। নেক্সট 9 নম্বর দেখে নাও आओ समूह में बैठकर नाम बताए। তাহলে প্রথম দেওয়া হলো हमारे देश के प्रदेशों के नाम। তাহলে ভারতবর্ষের প্রদেশের নাম লিখবে। হয়ে যাবে উত্তর हमारे देश के प्रदेशों के नाम হয়ে যাবে असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा है। তারপর নেক্সট বলছে हमारे देश के प्रमुख शहरों के नाम लिखो। তাহলে উত্তরে বলবে हमारे देश के प्रमुख शहरों के नाम गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, ईटानगर, आइजल,
আগরতলা, কোহিমা, কলকাতা, পাটনা, ভুবনেশ্বর, জয়পুর, মুম্বাই, লখনৌ, চণ্ডীগড় হে। তো এইভাবে তোমরা কপিতে লিখে শিখে নেবে, ঠিক আছে। তারপর নেক্সট 10 নম্বর দেখে নাও, आओ पढ़ी समझो और रेखा खींचकर मिलाए। তাহলে দেখে নাও, প্রথম হয়ে যাবে, দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, মালা হয়ে যাবে গোতনা, পানি, পানি হয়ে যাবে পিনা। এইভাবে তোমরা মিলিয়ে নেবে। ভাত, ভাত হয়ে যাবে খানা। তারপর ফুল, ফুল হয়ে যাবে খিলনা। তারপর নদী হয়ে যাবে বেহেনা। তো এইভাবে তোমরা মিলিয়ে নেবে। নেক্সট 11 নম্বর দেখে নাও, आओ नीचे के शब्दों से वाक्य बनाए। তাহলে কিছু শব্দ দিয়ে দিচ্ছে, ভাষা, গোলাপ, গঙ্গা, সাগর, পেয়ারা। তাহলে কিছু এগুলা সব শব্দ দিয়ে তুমি বাক্য রচনা করবে। তাহলে তুমি প্রথমে ভাষা দিয়ে বলবে, भारत में विभिन्न भाषा प्रचलित है। गुलाब, गुलाब फूलों का राजा है। তারপর নেক্সট হয়ে যাবে गंगा, गंगा के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं। सागर, सागर की गहराई में अनमोल रत्न बिखरे पड़े हैं। प्यारा, भारतवर्ष हम सबका प्यारा है। तो এইভাবে তুমি বাক্য রচনাটি করবে। তারপর নেক্সট 12 নম্বর দেখে নাও, आओ पढ़े समझे और लिखे। তাহলে প্রথম এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছু ওয়ার্ড, ये नदी है। তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি ये नदिया है। তাহলে এখানে এক থেকে অনেকটা বুঝাচ্ছে, ঠিক আছে। তারপর দেখে নাও, ওইভাবে তোমরা বলবে যে প্রথম তো দিয়ে দিচ্ছি ये नदिया, नदी है, ये नदिया है। তারপরে বলবে मैं लड़की, लड़की, लड़की हूँ। তাহলে বলবে हम 2 लड़कियां है। ये एक महिला है, वह 2 महिलाएं है। वे एक भाषा जानता है, जानता हूँ। वे कई भाषाएं जानते हैं। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। वे 2 कविताएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वे तुमरा लिखे नेबे। नंबर 13 देखे नाओ, आओ वापस में मिलकर खेल के एक खेल खेले। ताहले देखे ना, प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों लिखता जाएगा और शब्द बनते जाएगा। ताहले देखे ना, ह दिए बोलছে हम, तारपरे हिंद, हिंदी, हमारा, हिंदुस्तान। তাহলে ক দিয়ে কিছু ওয়ার্ড তোমরা লিখবে। ক দিয়ে কিছু ওয়ার্ড হয়ে যাবে কল, কিতাব, কমল, কনক, কলকাতা। ন দিয়ে হয়ে যাবে নব, নয়ন, নরোত্তম, নবরত্ন, নৈনিতাল। তারপর প দিয়ে হয়ে যাবে পত্তা, পবিত্র, परदेश, पराधीन, पुरी। তারপর নেক্সট দেওয়া হলো 15 নম্বর, आओ सुलेख लिखे। তাহলে প্রথম দিয়ে দিচ্ছে भारतवर्ष में रहने वाले हम सब एक है। তাহলে এটা তোমরা দুইবার দেখে দেখে লিখবে, ঠিক আছে। নেক্সট হলো দেখে নাও 16 নম্বর, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। কিছু শব্দের অর্থ জেনে নাও তোমরা। হিন্দি হয়ে যাবে হিন্দ হয়ে যাবে भारत, विषा হয়ে যাবে পোশাক, न्यारी হয়ে যাবে निराली, अनोखी, टेर হয়ে যাবে पुकार, आवाज, राग हो जाबे सुर, तराना हो जाबे एक तरह का चलता गाना।